खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। अगर मेरी सलामती तो गली में बात जाने दी। आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आमीन। खुदा आपकी सलामती अपने बड़े अकेले ने आपकी सलामती के लिए दुआ दी और उसके बस क्या मुझे मिला, इतने ढेर सारे लोगों के साथ हालेलुया। आप भी ऐसे किया करो, किन्हीं लोगों को आप ढूंढा करो ताकि आपकी सलामती के लिए दुआ करें। हमारी आज की मरकजी आयत अय्यूब और उसका 31वां सॉरी 31 नहीं 22वां और उसकी 21, 22 और 23 आयत कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके लिए कलाम में से पढ़ूंगा, सुनूंगा। लिखा है, उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा और उससे तेरा भला होगा। और मैं तेरी मेहनत करता हूँ कि शरीयत को उसी की ज़ुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख। अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। आमीन। मेरी तरफ मुतवज्जो हो। और अब एक बार फिर से मैं आपसे सुनाऊंगा। लिखा है कि उससे मिला रहे तो तू सलामत रहे और तेरा भला होगा। क्या आप, क्या मैं बोलूँ तो आप सब बोल सकते हैं? उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा। उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा और तेरा भला होगा। और तेरा भला होगा। फिर से, उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा। उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा और तेरा भला होगा। और तेरा भला होगा। अब आप बोलो। उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा और तेरा भला होगा। और उससे तेरा भला होगा। आप अपने साथ भाई से कहें, अगर बहन की जरूरत में है तो बहन, अगर बेटी है अगर भाई है तो उसे कहो, बहन मुझसे मिली देगी तो तुझ सलामत रहेगी। उसकी तरफ देखेंगे। इतनी बड़ी बात है कि आपने मनाती कर दी बैठे बैठे। ये मनाती है, बाहर भी जाके कीजिए, कहिए कि उससे मिले रहा है तो तू सलामत रहेगा और तेरा भला होगा। क्या लगा? यही नहीं, भला भी होगा। सेकंड कहते हैं कि मैं तेरी मेहनत करता हूं कि शरीयत को उसी की जुबानी कबूल कर। उसने एक कदम और बढ़ाया, उन्होंने कहा भला ही नहीं तेरा होगा, बल्कि उसने कहा कि मैं तेरी मेहनत करता हूं। कभी आपने किसी की मेहनत की है मुनादी के लिए? बहन जी मैं तेरी मदद। अब आओ तो चर्च, अब दुआ तो करो, अब कलाम पढ़ के तो देखो, अब अपना कीमती वक्त खुदा को देकर तो देखो। ये नहीं क्या अब उसके लिए मैं कहता हूँ जिद करो, रोज करो, गली में मिलेंगे भाई जी चर्च जाया करो, भाई जी दुआ किया करो। कहीं ठिकाने तो मेरे पीछे है, यहाँ वो कह रहा पीछे पढ़ने के लिए, वो कहने लगा कि मैं तेरी मदद करता हूँ। कभी कोई चीज चाहिए तो कितनी मिन्नतें करने लगा, दे दे मैं दे दूँ, मैं वापस आपको कर दूँ, मैं अपने कपड़े मुझे दे दो मैं तो वापस कर दूँ। बहुत सारी चीजों के लिए आप लोगों से कहते हो आप मुझे दे दो, या खुदा के कलाम के लिए मैं कह रहा हूँ खुदा का खादम भी
मिन्नत कर रहा है और कह रहा है कि शरीयत को उसी की ज़बानी कबूल करे। हालेलुया। कबूल करने के लिए कह रहा है। आज का दिन कबूलियत का और आज का दिन निजात का है। हालेलुया। आप जिन्हें देने काम दे तो कह रहा आज का दिन आपके लिए कबूलियत का है, आज का दिन निजात का है, आज का दिन शरीयत के लिए है। और यशवा पहले बाब में कह रहा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे और दिन और रात तुझे उसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है तू ध्यान करके, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको ये हुक्म नहीं दिया, मजबूत हो जा, खौफ न कर, बेदिल न हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगी, जहां जहां तू जाएगा, मैं तेरे साथ साथ पढ़ के कलाम जिसके कान हो वो सुन ले। ये शरीयत की बात है। खुदा यशवा से कहता कि यशवा मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन शराइत है। खुदा भी यशवा के पीछे पड़ गया, कहने लगा मेरी बात सुन कि जैसे मैं तेरे उस्ताद मूसा के साथ था, मैं तेरे भी साथ रह सकता हूं, लेकिन शराइत है। क्या कर? शरीयत की किताब दिन और रात अगर तू पढ़े तो कोई शख्स भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। ये प्रॉमिस खुदा का वादा है, जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं उनके लिए है। जो इसके नहीं पढ़ते, ये जो वादे हैं उनके लिए नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, कल भी कहूंगा, क्योंकि खुदा का कलाम कल और आज बल्कि अब तक वो यकसा है। वो कहने लगा और उसकी बातों को अपने दिल में रख। कलाम की बातों को कहाँ रखना? हिफ्ज़ कीजिए, याद रखिए, वर्ष सीखे दिल के अंदर। कलाम की सच्चाई है। दाऊद कहता कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। तो कलाम कहाँ चला गया था? दिल के अंदर। अगर दिल के अंदर कलाम है तो आप किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते, आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, आप किसी का जायज नहीं करेंगे, आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। कौन नहीं करने देगा? कलाम नहीं, कलाम कभी नहीं करने देगा। इसलिए वो कहता कि और इस उसकी बातों को अपने दिल में रख। अगर तू कादरे मतलब की तरफ फिरे तो तू बहाल किया जाए। हालेलुया। अगर फिरे तो फिर तेरी बहाली। अगर शरीयत नहीं है, खुदा का कलाम दिल के अंदर नहीं है, तो ये कलाम सच्चा है। आसमान और जमीन टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं चलेंगी। आप बहाल नहीं हो सकते। वो लोग बहाल नहीं होंगे जो कलाम को नहीं पढ़ते, जो उसकी सच्चाइयों को नहीं जानते, कभी भी बहाल नहीं हो सकते। दुनिया उनको कभी बहाल नहीं कर सकती। जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी दुआएं करवा ले, जो मर्जी, जब तक बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो कभी बहाल नहीं हो सकती। तो जो वो कहता है शरीयत पढ़, लेकिन अगर नहीं पढ़ते तो कहते ऐसा बहाल हो जाए, एक झूठी है, कलाम झूठा है, वो बहाल कभी नहीं हो सकता। कलाम की सच्चाइयां हैं। अगर बहाली चाहिए तो फिर कलाम को पढ़ना और सुनना जरूर है। आइए कलाम मुकद्दस में मैं एक और सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं, जो अखीर ज़माना जो चल रहा है उसके अंदर एक बड़ी सच्चाई है कि अखीर ज़माना के अंदर कैसे कैसे लोग होंगे, कैसे कैसे ईमान वाले होंगे। वो लोगों के बारे में थिमोथियस
बड़ी तफसील के साथ उन शख्सों की जो उनके अंदर खुसूसियात हैं वो बयान करता है। सुनिएगा कलाम मुकद्दस में से दूसरा तिमुथियुस और उसका 3 बाब पहली आयत से लेकर 5 तक गौर से सुनिएगा। ये आखिर जमाने की बात कर रहे हैं। उससे मिला रहा है तो तू सलामत रहेगा और तेरा भला होगा। मेरे से बोलिएगा, उससे मिला रहा है तो तू सलामत रहेगा और तेरा भला होगा। आखिर जमाने के अंदर जो भलाई अगर आप अपने साथ चाहते हैं, अगर आप अपने घरानों के साथ चाहते हैं, अगर अपनी कलीसिया के साथ चाहते हैं, अगर अपने शहर मुल्क के लिए भलाई चाहते हैं, तो फिर इन बातों को सुनना है और इन बातों को बर्दाश्त भी करना है जो भी होने वाली है बयान, और उन पर अमल भी करना है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी बातें नहीं है तो फिर उनको ढूंढना है, निकालना है। अगर ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है तो फिर आज कटन का वेला होगा। सुनिएगा, लिखा है, लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोज़, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्रे, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब, तंग-मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत, ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल न करेंगे, ऐसों से किनारा कर। एक बार फिर मैं आपसे फिर बयान करूंगा, सुनिएगा गौर से। कह रहा कि आखिर जमाना के अंदर ऐसे लोग होंगे। आपको पता कौन सा जमाना जा रहा है? आखिर जमाना। ये नबूवती कलाम है आज के दिन, क्योंकि आज का दिन कबूलियत का, आज का दिन निजात का, आज का दिन रहाई का, आज का दिन बहाली का, आज का दिन सरफराजी का, आज का दिन इज्जत पाने का है। और कहने लगा, ये जान रख, हमें इन बातों को जानना है, हमें इन बातों पर गौर करना है कि आखिर बुरे दिनों के अंदर कैसे लोग होंगे। आपको लोगों को देखना है, आप लोगों को लोगों का सामना करना पड़ना है। ऐसा नहीं कि सामने नहीं आएंगे, कोई एक नहीं, 2 आएंगे, 4 गलियां जो आएंगे, रिश्तों में, नातों में, बहन भाइयों, अजीजों के अंदर से वो होकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। कहने लगा कैसे? कहने लगा पहला, कहने लगा कि आदमी खुद गरज हो। आपके पास कैसे लोग आएंगे? खुद गरज, मतलब प्रश्न, अपनी जरूरत के लिए कहाँ आएंगे? आपके पास आएंगे। कहते चलो भी चलिए, वो मेरी जरूरत पूरी कर सकते हैं, बस बहाना लाना, बात बन जाए। क्या लगा कि ऐसे लोग होंगे जो खुद गरज होंगे, जैसे हम कहते हैं मतलब प्रश्न, मतलब निकल गया, फिर कोई नहीं, तू कौन था मैं कौन। ऐसे लोग होंगे, लेकिन ऐसे लोग तो हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों से बचना है। क्योंकि नीचे वाली आज पे जब मैं पढ़ रहा था तो उसके अंदर लिखा है कि ऐसों से तू समझ लिया कि जो आने वाला सामने खुद गरज है। कैसे? कलाम में लिखा है, हमने सुनने वाले दिन कलाम में सुना, हमने सुना 3 बाब के अंदर खुदा ने कलाम सुनाया था। तब पहली गाली आई सी,
پہلی بات ہی یہی تھی. دوسری کہتا ہے کہ زر دوست یعنی پیسے روپے کا دوست. ہر بات میں پیسہ نکالو, پیسے کہاں رکھے, پیسے دو, مجھے ضرورت ہے. کچوری میں ہے زر دوست. سمجھ لیجیے کیا ایک ہوگا یہاں پر کلام کے اندر. جب میں ان کی ترتیب دیکھ رہا تھا تو یہ نارافتی ہے. کلام میں لکھا ہے تو ہر طرح کی نارافتی گناہ. یہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے, یہ دوسرا گناہ ہے. اگر دوست ہونا تو پھر یہ گناہ کی علامت ہے. تو جب میں نے ان کی گنتی کی تھی یہ 18, ان کی تعداد 18 ہے. آپ نوٹ کر لیجئے یہ اگر 18 ہیں تو ان میں سے 18 میں سے میں کتنے زیادہ میں ہوں. میری زندگی کے اندر کیا چاہتا, میں کہاں کھڑا ہوں, میں کہاں کھڑی ہوں. کیا لگا تیسرا شیخی باز. کیسے لوگ شیخی باز ہیں نہیں ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو یہ کر دیا, ہم نے بڑے بڑے پہاڑ گڑا دیے. آج ضمنی الیکشن ہے, خدا کی بدی بیان کر لی تھی. آج بہت بڑے پہاڑ گرنے والے. خدا ایسے پہاڑوں کو کبھی نہیں بننے نہیں دیتا جو خدا کی طرف سے نہ ہو. انہیں پہاڑوں ڈگنا تو خدا بھی ٹھکا مارتا ہے. خدا کو ایسے پہاڑ نہیں چاہیے. کہنے لگا مغرور لوگ ہوں گے. آپ سے ہنس کر نہیں بات, خوش ہو کے بات نہیں کرتے. کچھ لوگوں کو آپ جج کرتے ہیں, کہتے ہیں بڑے مغرور, یہ فیملی بڑی مغرور ہے, ہمارے سے بات کرنا نہیں چاہتے, پسند نہیں کرتے. غرور ہی بڑا, کہاں غرور, پیسے کا یا حسن کا یا خوبصورتی کا یا رنگ گورا چٹا, کدھر غرور. کوئی نہ کوئی غرور تو اس کے اندر سمایا ہوا ہے. لیکن یہ بھی گناہ ہے. وہ کہتا ہے ہر طرح کی نارافتی تو ہے گناہ, مغروری بھی گناہ کی علامت ہے. یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں فسانہ بن جاتا ہے. چھوٹیاں گلا مسیح نہیں سمجھتے لیکن ہماری زندگی کے اندر بھی بڑے بڑے یہ افسانے بنا دیتے ہیں. بدگو, زبان تراز, فیملیوں کے اندر بڑوں کو جواب دہی کرنی, سامنا کرنا. وہ کہیں گے کہ بیٹا نہیں, یہ میرا تجربہ ہے, یہ زندگی کا ہے, اگر تو کیا کرے اس طرح چلے اس راہ پر تو کبھی گرے گا نہیں. خدا نے نہیں یشوا سے کہہ دیا کہ یشوا اگر تو میری بات مانے تو تیری زندگی پر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے, کھورا نہیں بننے لیے تیار ہوتے ہیں, پھر ٹکتے ہیں, پھر چپڑ والا کوئی نہیں, پھر ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. یاد رکھیے جو اپنے ماں باپ کو رد کرتے ہیں اگر وہ گریں گے تو ان کو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. اور خدا جو ہے وہ اس کے ماں باپ کو بھی اٹھانے نہیں دے گا. لیکن ایک شخص ضرور ہے جس کو خدا اٹھاتا ہے, وہ راست باز ہے. راست باز 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ہاللیلویا. راست باز جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ خدا ان کو گرنے نہیں دیتا, کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لوگ سنگ دل ہوں گے, تہمت لگانے والے, بے ضبط, تم مجاق, نیکی کے دشمن, دغاباز اور ڈھیٹ ہوں گے. اپنے ڈھیٹ اکثر مائیں بھی کیا رکھتی ہیں اپنی بیٹیاں میں بڑی ڈھیٹ ہے. جب بیٹوں کو یہ ٹھیک ٹھیک گالیں نہیں مان جائے, گال میری نہیں سنتا. یا میں کیا ہے ڈھیٹ کہنا بھی گناہ ہے, ڈھیٹ گناہ کرنا بھی گناہ ہے. میں تو اللہ کی ناراضگی گناہ ہے. جب بڑے کہتے ہیں تو مجھے انگلی رکھو. اور اگر بچے بھی کرتے ہیں, اگر وہ حکم نہیں مانتے تو
तो वो भी गुनाह है। बहुत दफा खानदानों के अंदर होता है, बाप या माँ अपनी बहू बेटी को भी रोकती है, कहती है वो राह में नहीं। बहुत सारी ऐसी राहें हैं जो देखने को सीधी मालूम होती हैं, पर उनकी इंतहा में मौत की राहें, कि वो अपने तजर्बे से बता रहे हैं कि बेटा ये मौत की राह है, तूने इस पर नहीं जाना, मेरे खानदान ने नहीं जाना, आपने नहीं जाना। लेकिन कल बात जाओ, वहां कौन सी बात खड़ी है? मौत। मौत खुदा इंतजार कर, गुनाह की मजदूरी मौत, मौत की तरफ वो बढ़ जाते हैं। लेकिन इस वजह से अपने माँ और बाप का हुक्म ना मानने की वजह से ये क्या करना, घमंड करने वाले और खुदा की निस्बत ऐश इशरत को ज्यादा और दोस्त रखने वाले, ऐश करना और इशरत करना, मौजा उड़ानिया, ਇਹਦੇ ਚ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, लेकिन दिल नहीं लगता तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲੋਗੇ, ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਲੋਗੇ, ਐ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਸ਼ ਚ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ है। दिल की आवाज और लाइलाज, इसको कौन बयान कर सकता है? वो लग रहा है, लेकिन दिल इधर नहीं लगता। कलाम बयान करता है कि वो दीनदारी की वजाहत तो रखेंगे, उत्तम उत्तम होंगे, दीनदार होंगे, ऊपर से हाय अंदरों नहीं। यहाँ कह रहे ऊपर से तो उनकी वजह होगी, चर्च आना, सब कुछ करना बेहतरीन है, हम बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं हैं। मैं चल रहा हूँ दूसरे लोगों को बुरा कहेंगे, लेकिन क्या रहेंगे? दीनदार। क्या लगा कि वो दीनदारी की वजाहत तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने देखिए असर कोई भी नहीं, खुदा के साथ वफादारी नहीं, खुदा के लिए उनके पास वक्त नहीं है, वो वक्त भी क्या कैसी दमा, लेकिन नहीं। लेकिन यहाँ पर सख्ती के साथ उसकी एंडिंग उन्हें कर दी। क्या लगा कि सर तो कबूल ना करेंगे, क्या लगा ऐसों से भी किनारा कर। कैसे किनारा? अगर एक फैमिली से बैठे हो तो कितना मुश्किल होगा किनारा करना। कोई भी रिश्ता हो सकता है जिनकी वजह तो बंदा नजर आ रही है, दोनों के अंदर किनारा कर। खुदा भी कभी कभी लेकर आ जाता है, कहाँ लोग खड़े हैं, कैसे मुश्किल। मैं अपने तजर्बात में से एक तजर्बा, एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक शख्स, उसे बाज जो है वो बहुत सारे लोगों को कबूतर पालते हैं, कोई मुर्गियाँ पालता है, ऐसे छोटे पालतू जो जानवर है बड़े। एक शख्स जिसके बारे में छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाऊंगा, उसे शौक था बाज रखना। बाज इसलिए लगता था कि बाज जो है वो बड़ी बुलंदी पर उड़ते हैं और सारे परिंदों में से बहुत जोर आता है, सबसे बुलंद उड़ता है। और वो शख्स जो है ना, उसकी अपनी जो मैं कहता हूँ कि जो अपनी उसकी कुव्वत थी वो भी बाजों की तरह थी। तो जो बाज होते हैं तो वो बाज ही ढूंढते हैं। वो एक शॉप पे चला गया बाज ढूंढने के लिए, मुझे कहीं से मिल जाए। एक भी जाता है, दो भी जाता है। एक शॉप के अंदर गया तो एक पिंजरे के अंदर ना मुर्गी के चूजे काफ़ी सारे थे। तो वो क्या लगा, चलो हो सकता है
کہ اب مرغی کے دل چوزے نے نا جی کہ بانس مل جائے وہاں پہ ملنے کے بانس مشکل ہے. وہ جب اس کو غور سے ان پنجرے کے اندر وہ نظر دوڑا رہا تو ان چوزوں کے اندر اسے چوزوں کے برابر ہی ایک باز کا بچہ بھی ملا. وہ بڑا غور کیا کہ چوزوں کے اندر باز کا کیا کرے, باز کا بچہ کیسے آ گیا. غور سے وہ دیکھتا رہا کہ اچھی طرح اس نے اس کی شناخت کہ باقی یہ باز کا بچہ ہی ہے, چوزا نہیں ہے, یہ باز ہے. اس نے اس دکاندار سے کہا کہ مجھے یہ چوزا دو. کتنے کا؟ کیونکہ جو چوزے پالتے ہیں ان کو باز کا نہیں پتا ہوتا, وہ چوزے پالتے. اس کی نظر میں وہ بھی چوزا ہی تھا, لیکن جو باز پالتا تھا اس کو پتا تھا کہ یہ باز ہے. اس نے کیا کیا, اس نے چوزے کی قیمت دے کے اور باز جو اسے وہ باز کو لے کے اپنے گھر آ گیا اور اس کے لیے علیحدہ پنجرا بنایا چوزوں میں, نہ اس کو رکھا لگا اس کے اندر رکھ کے وہ خوراک جو باز کھاتا ہے وہ اس نے اس کو دینی شروع کر دی. اور پھر روز پنجرے کے پاس آ کے کہتا کہ تو چوزا نہیں ہے, تو باز ہے, تو پریشان. ایک دن, دو دن, لیکن روز اسے کہتا کہ تو چوزا نہیں ہے, تو باز ہے. خوراک دیتا رہا, اسے کہتا رہا, اس کے اندر یہ پیدا کر دیا کہ چوزا نہیں ہے, باز ہے. ایک دن کیوں ہے اس باز کو سمجھ آ گئی کہ میں چوزا نہیں, میں باز ہوں. ہاللیلویا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے. اگر ہم باز ہیں, خدا کے خاطر بھی کہتے ہیں ہم باز ہیں, تو پھر اڑنا نصیب نہیں. ایک دن کی ہو وہ بڑا ہو گیا اور پھر اس نے پہاڑ کی چوٹی پر اسے کھڑا کر دیا, بٹھا دیا کہ تو باز ہے اور بازوں کی طرح تو اڑنا سیکھ, تو اڑ. ایک دن نہیں اڑا, پھر دوسرے دن پھر بٹھایا, کہنے لگا نہیں تو باز ہے تو اڑ. ایک دن پھر سے کہا نہیں تو باز ہے اور ایک دن پھر سے کہا نہیں تو باز ہے اور اس نے اڑانی ماری اڑنا شروع کر دیا. ہاللیلویا. تو آج ضرورت ہے اس بات کی, جب خدا کے خادم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ باز ہو تو پھر کیا کرنا ہمیں, پروں پہ اٹھا لیا عقاب کی طرح تاکہ ہم کو چوٹ نہ, وہ چوٹ نہیں دینا, وہ سٹنے کے لگن دینا, وہ تمہیں مینوں سب کو ہمیں سنبھالتا ہے اور عقابوں کی طرح ہمیں وہ زور بخشتا ہے کہ تاکہ ہم اڑ سکے, ہم نہ گرے, نہ ہمیں چوٹ لگے. وہ ہماری زندگی کے اندر ایسا زور بخشتا ہے تاکہ ہم عقابوں کی مانند اڑ سکے. آج اخیر زمانہ ہے, اس لیے وہ اخیر زمانے کے اندر ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ اس زمانے کے اندر آج ہمیں چوزوں کی طرح نہیں رہنا, بلکہ عقابوں کی مانند بال و پر کے ساتھ ہم کو اڑنا سیکھنا ہے. پولس اخیر زمانے کے بارے میں بڑے واضح طور پر وہ بیان دیتا ہے اور کہتا ہے یہاں 18 اخلاقی عیبوں کی فہرست جو ابھی پیش کی گئی, کہتا ہے یہ اخیر زمانہ میں انسانی زندگی اور رویوں کا وہ ستیہ ناش کر دے گا. اگر یہ 18 ہے اور آپ کی زندگی کو چھو رہی ہے, آپ کے خاندان کو چھو رہی ہے, یہ آپ کے بچوں کو چھو رہے ہیں, تو کہہ رہا ہے کہ یہ ستیہ ناش کر دیں گے. تباہی کا سبب یہ 18 باتیں آپ کی زندگی کے اندر بن جائیں گی. یہ فہرست ہے, لیکن پاک روح جو ہے, اگر آپ کو پاک روح کی حضوری, آپ کو پاک روح کا مزہ, آپ کو پاک روح کا بپتسمہ ہے, تو آپ ان 18 جو عیب ہیں, جو بدعتیں ہیں,
ان پر آپ غالب آ سکتے ہیں، اور روح القدس کے بغیر آپ غلبہ نہیں پا سکتے۔ روح القدس کی بالکل درست بصیرت کے وسیلے سے پالوس نے 3 بڑے نشان دیے ہیں، ایک خود غرضی، ایک زردوش اور ایک عیش و عشرت۔ یہ تینوں جو پینل ہے وہ کہہ رہا ہے خاص طور پر ہم اس پر تب غالب آ سکتے ہیں جب ہم پاک روح سے بھرے ہوں گے۔ پاک روح کے بغیر آپ 18 ایسی ناراضگی جو دنیا کے اندر ہے، جو بدنوں کے اندر ہے، لوگوں کے اندر ہے، ہم ان پر پاک روح کے بغیر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ ہاللیلویہ۔ جب چاہتے ہیں کہ آج ہم ان 18 اپنی زندگی کے اندر چیک کریں، میری زندگی کے اندر کون سی ہے؟ 18 میں سے کیا میں خود غرض ہوں؟ کیا میں زردوش ہوں؟ کون زندگی کا دشمن ہوں؟ کئی لوگ مجھے ٹھیک تو نہیں کہتے، کبھی مجھے کوئی لوگ گھمنڈی تو نہیں کہتے، میں بے ضبط میں بڑوں کا مانتا ہوں یا نہیں؟ کون ہوں؟ پہچان تو ہونی چاہیے۔ پہچان کون کرے گا؟ جو باس بات ہاں پہچان۔ میں بھی گلیوں میں جاتا ہوں، میں گھروں کے اندر جاتا ہوں، میں گلیوں اور گھروں کے اندر میں ایسے نہیں جاتا، میں بھی باس ڈھونڈنے جاتا ہوں، میں ان کی تلاش کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں وہ اڑنا سیکھا، پروں پہ اٹھا لیا عقاب کی طرح، تاکہ ہم کو چوٹ نہ لگے۔ خدا کے خادم کو چوزے نہیں چاہیے، خدا کے خادموں کو باس چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ کیا آپ باس بننا چاہتے ہیں؟ کتنے باس بننا چاہتے ہیں؟ کتنے اڑنا چاہتے ہیں؟ تو پھر آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور ہم دعا کریں گے۔ اس سے پہلے میں خدا کے خادم کو پریس کام کو دعوت دوں گا، تو وہ سامنے آئیں گے اور ایک ہم گوشت گائیں گے، اور اس کے دوران ہم سب اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے۔ دیکھیں عقاب نہیں اڑنا، جو باتیں پتے کہ اڑنا سیکھی، پروں پہ اٹھا لیا عقاب کی طرح، تاکہ ہم کو چھوٹ نہ لگے۔ آئیں سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے۔